Good afternoon guys, welcome back again. Siyempre kilala nyo na ka-X TV Vlog. Yan guys, natapos ko na po yung paglagay ng hawak ba yan? Hawak yata tawag nito eh, ano? Yan guys, natapos ko na. Tapos na po yung paglagay. Dahan-dahan lang. Bukas yung gagawin ko guys, bukas doon na lang sa yan guys. Yan, dugtungan na lang at saka isang pirasong tawag yan, si parlens na 2x3. Bukas guys siguro tapos na to. Saka pintura na lang kulang. Saka rarapingan din yan guys paikot yan. Kasi kailangan rapingan yan guys para magbubong. Hindi hassle. Kaya ano bang sabihin nyo guys? Kaya laban na guys. Yan guys tapos na rin. Yan. Sa dandahan guys, tapos yun guys. Uy, shout out dyan sa pala, grupo din guys no, shout out sa kabila dyan. Yan, kunting ngayon guys, bubong na lang. Yan, see you next vlog guys. Ayan, shout out pa rin guys natin no, yung ating grupo dyan sa kabila, si Rodmar alias Dodo. Kasi siya palagi tumutulong sa akin guys paano maglagay, magturo. Kinukumusta niya ako guys kasi dyan siya gumagawa guys. Pag ganyan niya guys, sabi niya, "Tol bro, ano dyan okay dyan, ano to, ganito ganyan." Turuan niya ako ganyan pagsukat ganyan. Salamat talaga kay kay Rodmar alias Dodo. Malaking tulong guys kasi siya po yung nagturo sa akin. Yan. Ayan guys, thank you so much guys. See you next vlog. Sunog guys sa init. Pula no. Ayan guys, abangan na lang guys, bukas baka matapos ito. Ayan, see you next vlog. Don't forget subscribe, like and share guys. Thank you.